Hello, hello guys! Niana pud ang mga laagan. We're very excited because this is our first trip to the US. So while waiting for our flight to Cebu, naami diri sa Mabuhay Miles Lounge in Lagindingan Airport. Thank you so much, Philippine Airlines! So makarelax me while gawait sa flight. Magstay me there for a night kay tomorrow pa among travel Manila to LA. Good morning guys! So early kaayo mi there sa Mabuhay Miles Lounge Cebu for our 5 a.m. flight to Manila. Hey guys! Sumaw niya ang among ika-third na Mabuhay Lounge na stay. So we're here na in Manila. Good morning guys! So hapit na gyud. Nakita na gid namo ang LA. Very nice kaayo diri tanawa. Excited na kami to meet our family here. Thank you Lord. Finally, we arrived safe and sound in Los Angeles. Thank you to my pretty niece na nagsundo sa mga diri sa airport. Kaya ko ang other family na traffic pa. So, siya yun. So, here, nasimhutan na yun ang America. Time check 11 a.m. Kadugay kayo nasundo sa airport due to traffic in LA, but naabot gid mi 9 a.m. Guys, lamig gidi ay ang Portus. Here's my family. They na sila welcome kay late. So we're traveling na to Bakersfield na mga kabukiran. Good morning guys! Karon pa gid mi nakabawi sa jet lag. So nag-rest gid mi for one day. So this is our first vlog. Guys, another niece. Her name is Nika. Our lady driver for today. This is my mama and my niece. Guys, naanapod mi diri sa ilang high-tech na car wash. First time gini namo sa akong husband. Next stop, one of our bucket list, the most awaited good In-N-Out Burger. So matilawan na gid nato ni guys. Hamburger, cheese. Met my brother-in-law and my sister. Kauli na ang mga laagan guys. Kaya pamawi pa mi sa among jet lag. Good morning! Today's ganap. Naminaw mi og health nuggets.
And after, nag-visit mi sa akong auntie within Bakersfield lang po ila ang balay. Sila cute kay nga earring, kay hilig po sila cats like my family here in Bakersfield. Akong bana, akong brother-in-law nagdula sila billiards and kanang usa ka lalaki ako ng cousin. Mimi! Another day, busy ni mama sa kitchen. Nagluto mi ani og plant-based mga food kay akong family dire. Dili ni sila kakaon og mga karne or any animal product, but plant-based ang ilang diet. So nindot pod kay apil pod mi ma-healthy while naami dire sa US. Our first long drive, padulong mi og Victorville. Met my best friend ug iya ang family. So excited na gyud kay makita na po. So mao ni sila. Nag-transfer na po mi og car kay nag-met lang mi sa Pihatchapi halfway lang from Bakersfield to Victorville. Nindot mi sa akong brother-in-law and thank you so much po ang best friend ang siyang bana nga kugihan. First time pud namo nagsakay og Tesla car. Comfy kayo siya sakyan. Naabot na gyud mi sa balay sa akong best friend. Dili na gyud ni drawing. Ano na? Loves, thank you kayo, my loves. Kalami kaya ni. Salamat kayo. Shampurado for this morning, guys. Thank you, Nanay Van, sa imo ang pag-prepare. Og naapoy roast beef, perting lamia, og perting humuka sa ila ang beef diri, guys. Thank you so much sa bana sa akong BFF na nag-prepare, ani. Lami ni siya muluto, guys. Oscar! Astrid, are you ready for snow? Uy, ano? Kompleto naman yung gamit. Handi na power bank, no? I-flex na to ang gwapa kaayo nga tanom ni Nanay Vance. Di ko kabaloon sa ngala na ni, guys. Oscar! Ay. Nagmelt na ang snow diri na area, guys. Naumaangto kami sa kabukiran para makakita pa ni og baga-baga nga snow. Ga-snow pa diri even March na. Kani sa skiing area ni siya diri na place. So lisod mag-anha ta dita kabalo, guys. Come here na, guys! Naon? Wala na on. Oh, sige, kasit lang. Nalimtan ba? Limtan. Documentation. Sing with me, how great is our God.
Hi guys, lisod man di ay ilakaw aning snow guys. Kung nailumba dagan, mabiyaan jud ko ani. Ang super. Hi. Wala, grabe kung kada di, oy. Nalagit. Nalagka, di maon. Sige na, picture ta. Video. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Another stopover guys within Big Bear Lake lang gyapon ni nindot kay lang mga kahoy diri guys. Sun is shining all day, sand between my toes. Generous kaayo ang US sa mga parks guys, natagay mga playground for free. Ang ginabayaran lagi diri guys, sometimes parking area. I'm feeling so fine, Natulog na din diha lang ka. living in the moment, sipping on sunshine. Diri na pud mi nag-anhi, gwapo kayo ang mga rock formation guys. Thank you Tita J for this recommendation. Soaking up the flare, midnight bonfire light, stars are shining bright, everything feels right in this paradise night. Vacation time, I'm feeling so fine, living in the moment, sipping on sunshine. Magbantay lang kita diri sa rattlesnakes guys, kay poisonous kuno kaayo na. Amazing kid kayo ang creation sa Ginoo guys. Grabe ma-amaze ka kung giunsa niyang mga rocks diri. Gwapo magid kayo ang pagka-arrange. Lahi ra gyud. Everything feels right in this paradise night. Vacation To our next destination na po to guys. living in the moment. Magtanaw daw mi sa mga houses near the coastal kay maudo na ang mga mahal ng mga balay diri sa US. Mauni diri guys, gandi kaayo. Siguro ang usasad na nakamahal kay wapo ang weather kay sa California magud guys kung summer init gyud, so nindot siya kung naa ka sa lugar nga bugnaw-bugnaw pod even it's summer. Pauli na ang mga kalaagan guys, pero nag drop off sa diri sa house nila Tita J and Ponpon. Doon lang pod ni sa balay sa kong BFF. Nakauli na gid mi guys sa balay sa kong BFF. Nagpa-massage gid ko diri kay murag nasakit akong lawas sa among kalaagan. Bad si Tita J, taas pang energy, nag-shirt meal. Nagpasingot pagid sila ni nanay. Kainan na. Dinner na ni namo guys, pero hayag pa diri. Okay, that's all for today. See you on my next upload.